Yesu asifiwe. Siku ya leo tutaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo sura yake ya 3 na mstari wa 12. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 12 inasema hivi: yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Baba, tunakushukuru kwa neno lako hili, nibariki na mioyo yetu ipate nafasi na lizae matunda kupendezayo kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ufunuo ambao Yohana ameona katika kisima cha Patmo, na akaona maono ambayo ilikuwa naonyesha siku hizi tunazoziishi sasa, na inaonekana kwamba katika dunia hii tunaishi katika siku za mwisho sasa, kwa sababu maandiko, hizo dalili zote ambazo zilikuwa zimeandikwa zinaanza kutimia, na tunaziona kwa macho yetu zinavyotimia. Katika dunia hii kunakuwa distraction, kunakuwa hali ambayo haijawahi kuwepo toka mwanzo wa kuumba kwa dunia hii. Na sisi wana wa Mungu, sisi watoto wa Mungu, tunapaswa kujua kwamba ikuwa tuwe tayari wakati wote tunapoishi katika dunia hii, tuishi katika maisha ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Majaribu inakuwa mengi, hali ya maisha inakuwa ngumu, lakini wakati wote mtoto wa Mungu ujue kwamba inabidi uwe tayari. Inabidi uwe tayari na kujilinda na uchafu wa dunia hii. Inabidi tunamngoja Bwana wetu Yesu. Hapa ni Yohana ambaye ameona maono haya, na Yesu alikuwa anapatia shauri kanisa ya kwamba yeye ashindaye atampa kuketi katika kiti chake cha enzi, kama vile alivyoshinda akaketi na Baba katika kiti cha enzi. Ndio maana ujue kwamba inabidi ushinde tu. Majaribu yote inayokujia ujue kwamba inabidi ushinde, kwa sababu katika kushinda kunakuwa reward. Katika kushinda kunakuwa faida. Katika kushinda tunapata faida, kwa sababu Biblia inasema kwamba majaribu haikutupata isipokuwa kwa kawaida ya dunia hii, na Mungu mwenyewe atatokeza mlango wa kutokea kwa jaribu hizo. Ndio maana ujue mtoto wa Mungu wa kwamba unapoona giza na unapoona njia inakuwa ngumu, jipe moyo, endelea mbele, wala usikate tamaa. Mwangalie Bwana Yesu. Angalia Bwana Yesu, macho yako mkazie Bwana Yesu. Angalia mambo ya dunia hii, mambo ya kupita. Mwangalie Bwana Yesu na utashinda tu. Mtegemee Bwana Yesu, utashinda. Usiangalie vya dunia hii, vina distraction. Usiangalie vya dunia hii, vitakupotosha. Usiige dunia hii. Mwangalie Bwana Yesu. Soma neno la Mungu, lipende, ulitafakari usiku na mchana, kwa sababu Yesu anakaribia kuja. Na mwenyewe ametupatia ahadi ya kwamba yeye atakayeshinda atakaa pamoja naye katika kiti cha enzi. Ni neema kubwa hiyo. Ni kitu cha ajabu kuketi pamoja na Bwana Yesu katika kiti chake cha enzi. Lakini inabidi ushinde kwanza. Inabidi ushinde majaribu, ukijua kwamba zawadi yako ni kubwa mbinguni. Katika dunia hii akasema kwamba Bwana Yesu akasema katika dunia hii mna dhiki, lakini tujipe moyo, maana ameshinda ulimwengu. Kama ameshinda ulimwengu, atakushindia. Muangalie tu na usikate tamaa, usivunjike moyo. Mwangalie Bwana Yesu na utashinda, kwa sababu ameshatuahidia kushinda. Ukiangalia vya dunia hii unaweza kushindwa, lakini wakati wote unamwangalia Yesu utashinda. Usivunjike moyo wala usikate tamaa.
pamoja na majaribu na vya kuvunja moyo na deception ya mwovu. Mwangalie Bwana Yesu tu, pamoja na dhoruba, pamoja na hali ngumu ya maisha, mwangalie Bwana Yesu, utashinda. Wakati ambapo Petro alikuwa baharini, Biblia inasema kwamba alimuona Yesu, alikuwa katika bahari na akamwona Yesu anatembea juu ya maji. Wao walikuwa katika boat, lakini yeye akamwona Yesu. Yesu alikuwa akitembea juu ya maji, akamwambia Yesu, Bwana, kama ni wewe, niamuru nije kwako. Yesu akamwambia njoo. Petro akashuka katika bahari na akaanza kutembea kwa miguu yake juu ya maji. Sijui kama ushajaribu kutia mguu wako kwa maji, usigisi gani mguu inashuka chini. Lakini kwa sababu ya neno la Yesu, Petro akatembea juu ya maji. Alikuwa akimwangalia Yesu. Lakini wakati alipoanza kuangalia dhoruba, Biblia inasema kwamba akaanza kuzama. Akamwita Yesu akamwambia, Bwana, niokoe. Yesu akamshika mkono, akamwambia, kwa nini uliona shaka? Bwana Yesu asifiwe. Yesu apendake tuone shaka. Anapendaka tumwangalie. Anapendaka tumkazie macho ili tusizame. Wakati tunapoangalia vya dunia hii, tazama. Lakini kumwangalia Bwana Yesu hautazama. Petro angeangaliaga dhoruba, hangezamaga. Lakini kati alikuwa anamwangalia Yesu, hakuzama. Na wewe, rafiki yangu, ndugu yangu, mwangalie Yesu tu. Mkazie Yesu macho. Katika mambo yote ya dunia hii, mwangalie Yesu. Usiingie mu distraction, usiingie kuzubaa. Mwangalie Yesu na utashinda. Biblia inasema kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na yoyote. Dunia kuna majaribu, lakini mtoto wa Mungu, jipe moyo kwamba Yesu ameshashinda dunia, ameshashinda ulimwengu huu, na wao ukimwangalia tu utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Yesu haachiliagi. Bwana Yesu haachiliagi hata kuacha. Mkimbilie tu, mkazie macho. Wale vijana 3 ambao walitupwa katika moto huko Babiloni, Meshaki, Shadraka na Abednego, Biblia inasema kwamba walipokataa kumtumikia, kuabudu sanamu ya mfalme, wakatupwa katika moto ya tanuru kubwa. Lakini kwa sababu walikuwa wanamwangalia Mungu, hiyo moto haikuwa na nguvu juu yao. Hiyo moto haikuwachoma, iliteketeza maadui zao waliowatupa moto, lakini wao hawakuchomeka, hawakuungua. Biblia inasema wakatembea ndani ya moto. Amen. Wakatembea ndani ya moto kwa sababu walikuwa wanamwangalia Mungu. Na mfalme alipoangalia akashtuka, akasema, "Mbona tulitupa watu 3 katika moto, wanakuwa 4 wanatembea na moto haiwaunguze?" Hiyo ni kumwangalia Mungu. Amen. Wakati wote tunapopita katika majaribu, unamwangalia Mungu, majaribu hayatakumaliza. Wakati tunapopita katika moto, katika hali ngumu, hautaangamia unapomwangalia Yesu. Yesu anapenda tumwangalie wakati wote na tutazama. Akasema hata tunapopita katika maji mengi hatatugarikisha, hata tunapopita katika moto atakuwa pamoja na sisi, hatutaungua. Mkazie Yesu macho na usivunjike moyo, ukijua kwamba Bwana iko pamoja na wewe kukuokoa. Tutamshukuru kwa neno lake. Baba, asante kwa neno lako hili, libariki ndani ya mioyo yetu. Nipate nafasi na nisema tutakupendeza Bwana, kwa jina la Bwana Yesu. Sifa na utukufu na heshima viko kwa ajili ya Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Ubarikiwe.